যত মিডিয়া রং হামবাই হাই নহাই কল্যাণপুর বড় ময়দান ও জায়গা চেরক চলা হোস্টেল বয়েজ হোস্টেল 50 জন দङ অনেক দিন ধরে आं फाइना न'जा फायजाया दिनै आं फायगा दिनै आंफोराबो हाबका तै ও জায়গা বড় ময়দানাव हाबका तै ও yang वारांटाव हाबका बर'नि চেরক बेलाय পড়াশোনাও কাহাম কিন্তু বরংनि किसिसा असुबिदा दङ ও জায়গা गोसाम बिल्डिं रंखा दथिनो कटाल बिल्डिं खाय आं रिनाय बरंनि तंनानि बेलाय मनो काहाम खाय रिनाय आं कटाल बिल्डिं खाय बरंग कटाल हस्टेल खाय रिनाय कारण नरक जतन साइमानो जे दफा शिक्षा दीक्षा उंया अदा पखनो दिन उन्नतिनि आं बार साव हस्टेल जे तरंग चेरक परिनाय ओ हस्टेलनि चेरक भबिष्यत खायनाय ओ हस्टेल जब तिनि आनि ओ जागा नुनासरा काक्रासरा मन्तांनि चेरक पर्यन्त जा परिनाय दं बेलाय हामबाय उरन सुपारनो कारण उरनि चेराय एकदम बलं बिसिंनि एकदम बिनि बुमा बुहा गार्जेन शिक्षा दीक्षा बा अनेक हाकसाल तिनि बिनि बसाबते रंग तिनि ও জায়গা পড়িরু ও চেরক ভবিষ্যত বড় ডক্টর রংনাय ইঞ্জিনিয়ার রংनाय টিসিএস অফিসার রংनाय আইপিএস অফিসার রংनाय কাহা মুंनाय লেখাপড়াছে মেইন আবানি বাগাইনো চিনি দফা রংनो যতন সাও হোস্টেলে তনি পড়াশোনা খারিদি ও চেরক ভবিষ্যত রংनाय তিনি যারা পরিণার বড় চিনি দফানি আথুকরি রংनाय দফানি ভবিষ্যত রংनाय দেশনি ভবিষ্যত রংनाय চিনি সম্পদ রংनाय আবানি বাগাইনো বেলাই হামবাই ও চেরক রংनो आं कक साका चेरक बेलाय काहाम टेलेन्ट चेरायमां एकदम आं बरंनो लेखाफोरानि साथे साथे खेला दुलाबो बर खायमानुका ते ड्राग्स अवेयरनेस खायका बरबाय ड्राग्स खाखाय थुयो बर सायमानो ड्राग्स नेसा खायका बर थुयो सायमानो बर तिनि समाय तांखा ड्राग्स यानै नेसा खायानै ते सुपानि कखनानै ते आनि लगे बर समाय तांखा आनि लगे समाय तांखा बर नेसा खाया ड्राग्स जाया सुपानि कखनानाय खेला दुलानि कखनानाय बुमा बुहानि कखनानाय गार्जेननि कखनानाय बरक भबिष्यत बुंनाय बेलाय हामबाय।